नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आज सावन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग जैसलमेराक 3 दिसांच्या भेटीर वतात. विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर बिहारांत वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती आयल्या. आयज भाऊबीजेचो उत्सव मनयतात, जो दिवाळे उपरांत येता आनी 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता. तिसऱ्या आशियाई युवा कबड्डी खेळा सर्तीच्या चल्यांच्या गट अ मॅचीत भारतान यजमान बाहरेनाचेर 84-40 अशी हार घाली. आतां पुराय खबरो. आज सावन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग जैसलमेराक 3 दिसांच्या भेटीर वतात. थंय ते ऑपरेशन सिंदूर उपरांत शहरांत जावपी आर्मी कमांडर्स कॉन्फरन्सांत सहभागी जातले. लश्कराचे वरिश्ठ नेतृत्व ऑपरेशनल तयारीचो आढावो घेवपाक आनी फुडारांतल्या सुरक्षा आव्हानार चर्चा करपाक एकठांय येत आशिल्ल्यान ह्या भेटीक धोरणात्मक म्हत्व आसा. संरक्षण सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हे परिशदेंत लश्करी मुखेली आनी वरिश्ठ कमांडर एकठांय येवन भारताचे अस्तंत शिमेवेली सीमसुरक्षा, आधुनीक झुजाची रणनिती आनी संरक्षण कारवायांतल्या तंत्रीक उदरगतीचेर चर्चा करतले. आपल्या भेटीच्या दुसऱ्या दिसा राजनाथ सिंग लोगेवाला सीमा चौकीक भेट दितले आनी थंय 1971 वर्सा भारत-पाक झुजांत शहीद जाल्ल्या सैनिकांक श्रद्धांजली ओंपतले. लश्करी झुजाच्या संग्रहालयाकूय ते भेट दितले. शौर्य पार्क आनी कॅक्टस पार्काचें लोकार्पण करतले आनी लश्कराच्या शौर्य आनी गौरवशाली इतिहासाचें चित्रण करपी नवो लायट अँड सावंड शो लॉन्च करतले. विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर बिहारांत वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती आयल्या. जेडीयूचे अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी एनडीए उमेदवारांक तेंको दिवपाक प्रचार करतात. 6 नोव्हेंबराक 18 जिल्ल्यांतल्या 121 विधानसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें. आयज एनडीएचे जायते फुडारी युतीच्या उमेदवारांक तेंको दिवन प्रचार करतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबादांतल्या गोह आनी वैशाली जिल्ल्यांत पाटेपूर हांगा निवडणूक सभांनी उलोवप करतले. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग राजभूषण चौधरी वांगडा भोजपुरांतल्या शहापुरांत वेंचणुकेच्या रॅलींत उलोवप करतले. तशेंच पक्षाचे वेंचणुकेचे सहप्रभारी आनी उत्तर प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एनडीए उमेदवारांक तेंको दिवंक प्रचार करतले. मजगतीं राष्ट्रीय जनता दल आनी काँग्रेस हांच्या फुडारपणा खाला महाआघाडी आयज आपली संयुक्त रणनिती आनी प्रचार कार्यावळ जाहीर करपाची शक्यताय आसा. पुराय युती एकवटीत आसा आनी एकठांय प्रचार करतले अशें काँग्रेसीचे बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हांणी सांगलें. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI राष्ट्रीय महामार्गांच्या पट्ट्यामदल्या रस्त्यांची वळेरी आनी फुटपाथ स्थिती डेटा एकठांय करपाक, प्रक्रिया करपाक आनी विश्लेशण करूंक 20,933 किलोमीटर व्यापतीच्या 23 राज्यांनी नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनां तैनात करतले. रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान म्हायती दिली की NSVs तैनात केल्ल्यान NHAI रस्त्यांची वळेरी आनी फुटपाथ स्थितीकडेन संबंदीत आवश्यक डेटा एकठांय करपाक शकतले, जातूंत पृष्ठभागावेल्यो चीर, खड्डे आनी पॅच ह्या सारक्या सगळ्या संबंदीत रस्त्यांच्या दोशांचो समावेश आसा. हें सर्वेक्षण 3D लेजर आधारीत NSV प्रणाली वापरून करतले, जे खंयच्याच मानवी हस्तक्षेपा शिवाय स्वयंचलीतपणान रस्त्यावेले दोश कॅप्चर करपाक आनी अहवाल दिवपाक सक्षम आसा. सेलिब्रिटींनी मान्यताय दिल्ल्या ऑनलायन जुगाराक आळाबंद घालपाक सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराची मदत मागल्या. ई-स्पोर्ट्स वा सोशल गेम म्हूण चलपी ऑनलायन जुगार आनी बॅटिंग प्लॅटफॉर्मार देशभरात बंदी घालपाची मागणी करपी जनहीत याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराची मदत मागल्या. याचिकेत आरोप केला की क्रिकेटपटू आनी चित्रपट अभिनेते अशा बेकायदेशीर गेमींक मान्यताय दितात, जाका लागून सायबर फटवणूक, व्यसन, मानसीक भलायकी विकार जातात. ह्या याचिकेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आनी UPI प्लॅटफॉर्माक नोंदणीकृत नाशिल्ल्या गेमींग अनुप्रयोगाकडेन संबंदीत खंयच्याय अर्थीक वेव्हारांक परवानगी नाकारपाचे निर्देश दिवपाची मागणी केल्या. तशेंच कर वसुली आनी त्या बाबत चवकशी करपाची मागणी केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं
वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन जीएसटी। आता मुखावेल्यो खबरो। भारतीय वेंचणूक आयोगान आयोजित केल्ल्या मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या 2 दिसांच्या परिशदेक काल नवी दिल्लीत इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट हांगा सुरवात जाली। मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या ह्या परिशदेक वेंचणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आनी डॉ. विवेक जोशी उपस्थित आशिल्ले। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगान गुजरातचे मुख्य सचिव आनी DGP हांकां एका दिव्यांग RTI कार्यकर्त्याच्या मरणाच्या खबरेवेल्यान नोटीस धाडल्या। गुजरातच्या थरड जिल्ह्यात ताच्या निवासस्थाना लागसारच्या भागांतल्यान 12 तारखेक अपहरण केल्या उपरांत ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक पिडीतेची कूड कालव्यात सापडल्याची खबर आसा। माध्यमांच्या वृत्ताची स्वताहून दखल घेत आयोगान 2 सप्तकां भितर सविस्तर अहवाल मागयला। एंटवर्प मधल्या बेल्जियमच्या न्यायालयान 13,500 कोटी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँकच्या घोटाळ्या प्रकरणी फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीक भारतात प्रत्यार्पण करपाक मान्यताय दिल्या। बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या ताच्या अटकेच्या कायदेशीरतेक न्यायालयान मान्यताय दिल्या, जी फरार ज्वेलर्सच्या भारताच्या फाटलागात एक म्हत्वाची प्रगती आसा। चोक्सीन न्यायालयांत युक्तिवाद केलो की ताचे एंटिग्वाच्यान अपहरण केले आनी ताका भारतात राजकीय छळ आनी अमानुष वागणुकीचो धोको आसा, पूण न्यायालयाक त्या दाव्यांक समर्थन दिवपी कसलेच ठोस पुरावे सांपडले ना। आयज भाऊबीजेचो उत्सव मनयतात, जो दिवाळे उपरांत येता आनी 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता। ही परब देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भाऊ फोटा, भाऊबीज, भाऊ टिका किंवा यम द्वितीय अशा वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात। भाव भयणी मदलो सासणाचो मोग, राखण आनी आशिर्वाद हांचें ही प्रतीक। ह्या शुभ दिसा भयणी आपल्या भावांच्या कपलाचेर तिळक लावन तांची सुरक्षितताय आनी दीर्घ आयुश्याची प्रार्थना करतात। ताचे बदला भाव आपल्या भयणींची राखण आनी जतनाय घेवपाचें उतर दितात। उत्तराखंडांत भैया दुजाच्या निमतान संवसारीक नामनेचे श्री केदारनाथ आनी श्री यमुनोत्री धाम आयच्यान शियाळी हंगामा खातीर भक्तां खातीर बंद उरतले। श्री केदारनाथ देवळाची दारां आयज सकाळीं 8:30 वरांचेर वैदीक जप आनी धर्मीक विधी करून बंद जालीं। आयज फांतोडेर 4 वरांचेर समारोप सुवाळो सुरू जालो। दारां बंद जाल्या उपरांत बाबा केदाराची पंचमुखी उत्सवाची मूर्त देवळांतल्यान उखी मठांतल्या ओंकारेश्वर देवळांत शियाळी दिसांनी रावपाक वतली। दिल्लीत आयज सकाळीं रोहिणी वाठारांतल्या बहादूर शाह मार्गाचेर दिल्ली पुलीस गुन्यांव शाखा आनी बिहार पुलिसांच्या संयुक्त पंगडाकडेन जाल्ल्या चकमकीत बिहारांतल्या 4 वॉन्टेड गुन्यांवकारांक मरण आयलें। गोळीबार जाले उपरांत गुंड रंजन पाठक, बिमलेश महतो, मनीष पाठक आनी अमन ठाकूर हांकां रोहिणींतल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्पिटलांत व्हेले, थंय तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। सगळ्या गुंडांचेर गंभीर गुन्यांवाचे आरोप आशिल्ले आनी तांकां पुलीस अटक करपाचे आसतना पुलिसांनी केल्ल्या प्रत्युत्तर कारवायेंत ह्या गुंडांक मरण आयलें। भारतीय हवामान खात्यान आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांत व्हड ते सामको दडकानी पावस पडपाचो अदमास काडला। तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर, केरळ, माहे, कोकण आनी गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलांत दीसभर अशीच परिस्थिती उरतली। लक्षद्वीप, ओडिशा आनी तेलंगणा हांगाय गडगड आनी विजे सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। काल बहरेनांतल्या ईसा स्पोर्ट्स सिटी हॉलांत जाल्ल्या 3ऱ्या आशियाई युवा कबड्डी खेळा सर्तीच्या चल्यांच्या गट अ मॅचीत भारतान यजमान बहरेनाचेर 84-40 अशी हार घाली। इशांत राठीच्या फुडारपणाखाला भारतीय पंगडान सलग 5वे मॅचीत जैत मेळोवन जैताचो क्रम चालू दवरलो। हाचे वांगडाच भारतान गुणतालिकेत आघाडी घेतल्या आनी निमाणे मॅचीत सुवात निश्चित केल्या। आतां तांचें लक्ष भांगरा पदक जिखपाचेर आसतलें। आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो। आयज सावन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग जैसलमेराक 3 दिसांच्या भेटीर वतात। विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर बिहारांत वेंचणुकेच्या प्रचाराक गती आयल्या। आयज भाऊबीजेचो उत्सव मनयतात, जो दिवाळे उपरांत येता आनी 5 दिसांच्या उत्सवाचो शेवट जाता। 3ऱ्या आशियाई युवा कबड्डी खेळा सर्तीच्या चल्यांच्या गट अ मॅचीत भारतान यजमान बहरेनाचेर 84-40 अशी हार घाली। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार।